لاہور کے اندر معاملات ہوئے بڑے انفارچونیٹ تھے. جس طرح سے کارکنان کے اوپر تشدد ہوا, دفعہ 144 نافذ ہوا, اس کے بعد آنسو گیس, شیلنگ, پی ٹی آئی کی جو خاتون کارکنان تھی ان کے حوالے سے کچھ فوٹیجز آئیں, سوشل میڈیا پہ گاڑیاں توڑنے, شیشے توڑنے, یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور ایک تو کارکن جو ہے وہ بھی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, اس حوالے سے پلیز ضرور کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے اس میں افسوس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک ایسے نظام کے ساتھ, ایک ایسے نظام میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر کام بڑا سلیکٹیو ہو رہا ہے, یعنی دو معیارات کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ اگر مریم صفدر صاحبہ جلسوں میں سپریم کورٹ کے ججوں جو سرونگ ججز ہیں ان کی تصویریں لوگوں میں تقسیم کریں, ان کو کہیں کہ یہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. ان کے خلاف تو آج تک ایک مقدمہ نہیں ہوا. جنرل فیض کے خلاف انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہا, باجوہ کے خلاف, اور ساتھ میں کل میں دیکھ رہا تھا ٹکرچی یہ چل رہا تھا کہ ایک حاضر سروے جرنیل کے بارے میں باتیں عمران خان کی, بڑی شرم کی بات ہے. وہ بزدل ہیں, جبکہ عمران خان نے بات نہیں بھی کی. کوئٹہ میں بھی ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا نا, جو بتا بھی رہے تھے 75-76. پھر کل جو کچھ ہوا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیڈ ریفلیکشن آن اوور سوسائٹی, کہ ایک طرف آپ جو جماعت اسلامی کا مارچ ہے اس کو میرا خیال باقاعدہ پروٹوکول سیکیورٹی دی گئی اور ان کے لیے دفعہ 44 لگا دی گئی. تو وہ اس کو آپ پھر دیکھیں اس کے ملا کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے محترم وزیر داخلہ کہ جو ارشادات ہیں, اس نوعیت کی وہ گفتگو وہ کرتے ہیں. تو مجھے کل یہ لگ رہا تھا کہ ایک پنجابی فلم چل رہی ہے ہمارے سامنے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب وہ اپنی بار بار باریاں لگا رہے تھے, پریس کانفرنس میں کر رہے تھے, اور مریم صاحبہ بھی اپنی ایک خواتین کی کانفرنس تھی اس میں خطاب کر رہی تھی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ سب تمام کی گفتگو کا مرکز براہ راست یا بالواضح طور پہ وہ عمران خان تھے. گل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دنیا کے اندر اپنا مذاق بنوا رہے ہیں؟ یہ 12-13 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے پنجاب, اور مور دین 50% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جہاں کے جس کا دل ہے لاہور, جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا. اور الیکشن تو آ گیا ہے, اب ریلیز تو نکلیں گی, ہر جماعت کی نکلیں گی, اور ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ ریلیز نکالے, اپنے جلسے کرے, عوام تک اپنا منشور پہنچائے, پھر عوام کی مرضی ہے وہ کسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ سب کر کے کیا ہم ایک اپنا مذاق نہیں بنوا رہے؟ اور دوسرا یہ کہ جس انتہا پسندی تک ہم پہنچ گئے ہیں, اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی صورتحال نارمل ہو جائے گی یا اسٹیبل ہو پائے گی؟ دیکھیے اول تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ الیکشن ہو پائے گا. دوسری بات آپ نے جو مذاق کی ہے, دنیا کو تو چھوڑیں, وہ تو ہم پہ ویسے ہی ہنس رہے ہیں کہ ہم کشکول لیے گھوم رہے ہیں جگہ جگہ پہ. خود مجھے اور آپ کو تو شرم آ رہی ہے نا اس پہ, بطور کے پاکستانی کے. ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم 2023 میں کس قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور جو لوگ حکومت میں ہیں, غالباً ان کو یہ شرم اور اخلاقی اقدار اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی بہترین مثال اقوام متحدہ کی کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری, یعنی خواتین سے متعلق کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کی شرکت ہے. کل میں نے اس حوالے سے کچھ ٹویٹر پہ کچھ لکھا تو شہری رحمان صاحبہ نے جواب دیا کہ نہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا, تو میں مصروفیت تھی, میرے شولڈر میں پرابلم ہے, اس لیے میں نہیں جا سکی. لیکن میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان میں کوئی خاتون, چلے بھلے پیپلز پارٹی کی ہو, خاتون وزیر نہیں تھی جو اس کانفرنس میں شرکت کرتی؟ کیوں بلاول بھٹو زرداری ایک گلوبل ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں, یہ 5واں ان کا دورہ ہے. تحریک انصاف ایک تو اب نیگوسیشن کی پالیسی پہ گامزن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیگوسیشن کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے. اچھا عمل ہے, سیاست میں بات چیت سے ہی معاملات. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جتنے تعلقات خراب کر بیٹھی ہے ہر ادارے کے ساتھ, مشکل ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ جسے کہہ سکتے ہیں یا پلے گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں, شاید وہ نہ ملے. یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے, آپ کی کیا رائے ہے سر اس پہ؟ دیکھیں, ہمیشہ جہاں پہ خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے رستہ, درمیانی رستہ ضرور موجود ہے.
अलबत्ता उसमें मौजूदा हुक्मरानों को, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है पंजाब में और वफाकी हुकूमत है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम और PMLN के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इन दोनों हुकूमतों ने और जो हुकूमत है निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने जो तसव्वुर है निगरान हुकूमत का, उस तसव्वुर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जिस अंदाज में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने लोगों को नौकरियां दी हैं वजारत के लिए, 2-2 महीने की वजारत के लिए भी मालूम नहीं क्या क्या लोगों ने पापड़ बेले हैं। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये टाइटल लगाने का बड़ा शौक़ होता है कि साबिक वज़ीर। तो उसके लिए फिर उसमें मैं तो परेशान इसलिए हो गया हूँ कि इस मुल्क पे अब राजधानी जो है हुक्मरानी, वो कोई लैंड माफियाज, लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी हो गई है। और हम एक विशेष साइकिल में फंसे हैं। जैसे आपने देखा कि 8-10 बड़े बड़े ताजर और सरमायाकार वो एक बार फिर जाके जनरल हेडक्वार्टर में फौज के सरबराह से मिले। ये वही काम है जो जनरल बाजवा किया करते थे। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी फ़ौज की आला क़यादत को ये बात कब समझ आएगी कि ये मुल्क इस किस्म के तजुर्बात का मुतहम्मल मज़ीद नहीं हो सकता। पहले इतनी बर्बादी होगी। अगर ये मॉडल काम करने वाला होता तो पाकिस्तान आज भीख ना मांग रहा होता $1 अरब डॉलर के लिए। तो या तो ये कि बराह रास्त फिर हुकूमत करे, क्या हमने एक शाइबा रखा हुआ है हुकूमत का, पार्लियामेंट रखी हुई, इससे बेहतर है कि बराह रास्त फ़ौज यहाँ पे हुक्मरानी करे और अपने तरीके से मामलात को हल करे। और अल्लाह के मुझे यकीन है कि उस तरीके से मामलात हल होने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान आज बहुत अच्छी सूरत हाल में होता। लेकिन वो तो कल एक सोर्सेज के थ्रू और जर्नलिस्ट के थ्रू जो खबरें आई हैं, आर्मी चीफ ने इमरान खान का जो पैगाम था, जो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं सियासतदानों से नहीं मिलूंगा फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स। कल उन्होंने तो एक बार फिर क्लियर किया आर्मी चीफ ने। लेकिन देखें, ये हमें नहीं मालूम कि हकीकत क्या है। दोनों तरफ से तरदीद हो रही है, लेकिन एक हकीकत सामने आई है कि आर्मी चीफ एक बार फिर ताजरों से मिले हैं। वो ताजर जो कि टीवी स्क्रीन पे आके कुछ कहते हैं, दर पर्दा FBR के लोगों के साथ मिलके कुछ और डील्स करते हैं, टैक्स देने पे आमादा नहीं है। ये जो मुल्क में डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी तो बहुत सारे टाइम हमारे पास बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो गया। आखिर में मुझे बता दें, निगरान हुकूमत का रोल आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज इससे पहले हमने बड़े केयर टेकर सेटअप्स देखे हैं, आपने तो हमसे ज़्यादा देखे होंगे एज पर योर एक्सपीरियंस। इस दफ़ा कुछ मामला ज़्यादा ही गर्म है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस दफ़ा तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि वफाकी हुकूमत में, सिंध हुकूमत में और ये 2 निगरान हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं है। उनके अपने ही लोग हैं, सब दोस्त अहबाब हैं, तो इसलिए इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। और खान साहब कीमत पे किए जा रहे हैं अपनी उस गलती की जो उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ के की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब।